السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا فيديو الثانيه اللي كتضمن الجزء الثاني ديال الدرس ديال لي كومبليمون اوبليغاتوار و لي كومبليمون فاكولتاتيف. alors on a vu في la dernière séance les compléments obligatoires. alors اليوم غادي نشوفوا لي كومبليمون فاكولتاتيف. alors كو سينيفي فاكولتاتيف؟ alors لي كومبليمون فاكولتاتيف يعني هي لو كونترير ديال اوبليغاتوار، يعني ماشي مهمين. Alors, on va voir des exemples. Alors, on a la première phrase. Demain, j'irai à l'école. J'irai à l'école demain. J'irai à l'école. Alors, on va travailler seulement sur les trois phrases. Alors, regardez demain. Demain indique quoi? Demain indique le temps. Indique le temps. Alors demain, j'irai à l'école. Alors regardez dans la deuxième phrase, demain change sa place. Alors la première phrase quand au début de la phrase. La deuxième phrase quand à la fin de la phrase. Alors la troisième phrase n'existe pas. J'irai à l'école. Alors demain, c'est un complément facultatif. Alors, le complément facultatif, on peut le déplacer, on peut le supprimer. يعني هو العكس ديال اللي كنا شفنا لي كومبليمون اوبليغاتوار ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت او كومبليمون دوبجي انديريكت. قلنا بانهما اوبليغاتوار ويمكننا لا نحذفوهم لا نبدلو لهم بلاصه. الوغ او كونترير لو كومبليمون فاكولتاتيف يمكننا نحذفوه نحيدوه. جيري ا ليكول ما بقاتش دوما ويمكننا نبدلو له البلاصه. alors la première phrase جا au début de la phrase ou la deuxième phrase جا à la fin. alors les compléments facultatifs ils donnent des informations sur le temps كيعطيونا معلومات على الوقت. هنا alors j'irai à l'école وقتاش demain غدا. هنا كيعطيونا معلومات على لو طون. alors في هاد لا phrase هادي في لا quatrième on a donné un spectacle dans la salle. On a donné un spectacle dans la salle. Alors, dans la salle. Alors, on a donné un spectacle où? Où? Alors, où indique le lieu. يعني المكان. Alors, aussi, dans la salle, c'est un complément facultatif. On peut le supprimer. Alors, on va essayer de le supprimer. On a donné un spectacle. Alors, la phrase a un sens. On va changer la place. Dans la salle, on a donné un spectacle. Alors, la phrase correcte. Alors, dans la salle, c'est un complément facultatif donne des informations sur le lieu. عطانا المعلومات على المكان. Il marche rapidement. Alors, il marche comment? Comment? Alors, on pose la question comment? كيف؟ أنا كنت شفت هاد الشي مع التلاميذ ديالي comment. alors comment كيف. alors rapidement donne des informations sur la manière. la manière يعني الكيفية. alors il marche comment. il marche rapidement. كيمشي كيفاش يعني ببطء. هنا هاد لو مون هاد لو كومبليمون فاكولتاتيف donne des informations sur la manière. alors les compléments facultatifs ce sont des compléments qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire on peut les déplacer يعني نبدلهم البلاصه في la phrase et les supprimer يعني نحذفوهم في خطره. لا فراس كتبقى كوريكت يعني ما كيتبدل فيها والو، ماشي بحال اللي قلنا في لو كومبليمون دوبجي ديريكت الا حذفناه كتبقاش لا فراس عندها لو سونس. هنا on a donné un spectacle dans la salle. dans la salle c'est un complément qui donne des informations sur le lieu. ودابا نشوفوهم دابا هذا غير تقديم على لي كومبليمون اوبليغاتوار وفاكولتاتيف. عاد غادي نشوفوا كل كومبليمون بوحدو. هادو كيتسماو لي كومبليمون qui donnent des informations sur le lieu, la manière et le temps s'appelle des compléments circonstanciels. هذا circonstanciel de temps, circonstanciel de lieu, circonstanciel de manière.
الوغ من بعد ما شفنا الجزء الاول والجزء الثاني ديال الدرس ديال لا غرامير لي كومبليمون فاكولتاتيف ولي كومبليمون اوبليغاتوار الوغ كنتمنى منكم تشوفوا في الفيشيي راه عندنا l'exercice 1 souligne les compléments obligatoires. Tu as acheté un livre. Il croque une pomme. Je ressemble à ma sœur. Le joueur lance le ballon. Il admire son père. Je te donne une histoire. Je vais à Rabat. Mon père m'a offert une console. J'ai aimé ce spectacle. Alors هذا exercice على la première partie ديال لا لوسون غير على لي كومبليمون اوبليغاتوار يعني هنا في هذا لو بروميير اكزرسيس alors vous devez chercher le complément obligatoire غادي تسطروا لي فينا هو le complément obligatoire alors في le deuxième exercice souligne les compléments supprimables et déplaçables يعني اللي هما لي كومبليمون فاكولتاتيف هاد l'exercice 2 غتسطروا لي على لي كومبليمون فاكولتاتيف يعني اللي يمكننا نبدلوا لهم البلاصه ونحذفوهم. Alors, on a sonné à 10 heures. Nous nous promenons dans la forêt. La semaine prochaine, il va pleuvoir. Elle marche rapidement. Dans la cage, il y a un oiseau. Je pars en voyage dans le sud du Maroc. Alors, هاد les exercices بالنسبة للتلاميذ ديالي. Alors, بالنسبة للتلاميذ وحدين اخرين راه حتى هما عندهم المانيول ديالهم يشوفوا les exercices راهم ديما كيكونوا les premiers exercices كيكونوا فاسيل يحاولوا يخدموهم ويستعنوا بالمساعدة ديال الأب ولا ديال الأم.